So guys, bali may nakikita tayo ditong poging lalaki. And then, chinito. Then, kailangan natin makuhaan siya ng picture kung pwede sa kanya. Let's go. Hello kuya. Kuya, hello po. Alam mo ba na ma-picturean ka sa model? Alam ba? Uy! Okay lang ba? Okay lang. So, ano yung ngaran po? RB. RB? Din nag-study si Kuya RB? Tinambakan High School? No, eskwela? Oo, nag-eskwela. Christ the King College na. So, nanon kurso ni Kuya? BSBA. BSBA. So, ito, kay si Kuya RB and shoutout sa kay Kuya and then papa mo. Shoutout sa papa niya. And then, may experience na about sa mga sudsini. This day pa lang. Nakikita ko lang sa mukha. So, today is may concrete yan na, may photoshoot kit. Okay lang, ready ka na. Tara. If ever na may, dire pwede na, kay Bayan Maod si Kuya. Like, paras kasi kanina dito, nagbiling kami couple photoshoot. So, may single taken. Ay, so, bawal. So, tara, si Kuya Laanay nga talaga. Tara, Kuya, dali. Let's go! Bali, Kuya, kuwang ka. Hangin ka dito. Like this. Like this. Parang ganyan lang. Okay. May experience ka na, no? Mga posing-posing. Wait lang. Okay, 1, 2. Isa pa. 1, 2. Okay. 1, 2. Stilingit diliya. Yan. Tapos, usan nakuan siguro. Stand and then try laya bagan ikwadla bagan isud sana D4. Yan, D4 isud sana pa. Yan. 1, 2. Okay, tas lingkod diya. Lingkod. Yan, lingkod. Sige, lingkod. Yan. 1, 2. Isa pa. Tapos, didilingi. Isa pa. Stop lang, ha. Tapos, i-hold laya pa sa lala dito sa camera. Okay, wait. 1, 2. Isa pa. Tapos sige, tanggal. And then, try lang paglingkod laya. I mean, lingkod talaga, totally lingkod. Yan, tapos, i-chill la, chill. Yan, yan. Okay, 1, 2. Tapos, lingit dide. Lingit dide banda. Yan, very good. 1, 2. Okay, thank you. So, bali, na naman mo experience about sa mga sudsini? Kaya naka-experience ka naman yan na. Wala lang, kukulba na kay Derek Gudak talaga sa mag-picture. Okay, so kumbaga nonchalant ka talaga sa camera. Yan. Thank you Kuya. Yan, salamat. Yan, thank you. Thank you po sa Sarah family and shoutout sa family ni Ira.